محمد محمد على شاطئ غفرة اللحم وريش المدلدلين Surprise, motherfucker! The king is back! على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة كثيرة اللحم وريش مدندل سألتها بالله بكلمة عزيزة أرجوك يا دجاجة من فضلك تكلمي وقالت أرجوك ثم أرجوك مهلني دقيقة وقلت لها ما تفاهم بيننا على شاطئ المطبخ نظرت كثيرة اللحم وريش مدندل سألتها بالله بكلمة عزيزة أرجوك يا دجاجة من فضلك تكلمي وقالت أرجوك ثم أرجوك مهلني دقيقة مهلني دقيقة لما مرز يستوي على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة كثيرة اللحم وريش مدندل A few moments later. كلمة عزيزة أرجوك يا دجاجة من فضلك تكلمي وقالت أرجوك ثم أرجوك مهلني دقيقة مهلني دقيقة لما مرز يستوي وقلت لها ما عاد يصير التفاهم بيننا على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة كثيرة اللحم وريش مدندل سألتها بالله بكلمة على شاطئ المطبخ نظرت كثيرة اللحم وريش مدندل سألتها بالله بكلمة عزيزة أرجوك يا دجاجة من فضلك تكلمي Surprise, motherfucker! The king is back! Oh shit. Here we go again. على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة
are you? दूर दूर तक मैदान है, बंदा छोड़ कुतिया तक न दिख रही हूँ। आ गया हूँ। कौन है मैं गाड़ी में? What the fuck? बड़े फालतू में गोलियां की चला रही है तू ये। आरपी देख इनकी आरपी, साले 100 हो गए मैक्सिमम 1000 ले लो ये बम बम बम्बैया आम। हाँ बम्बैया आम लागी अपने पूरे स्क्वाड। रुक तेरे को बता दे। What is that? बेचारा सो रहा था मैं। Wait a minute. मुझे सांप के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। What is that? गया। रुको जरा, सबर करो। Look at this dude. Huh? Contact. Enemy patrol dead ahead. Spotted. Take him out. Just wait. आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो मेरे घर पे चलो। चलो। सीधे चलो उधर। उधर किधर? मत करना कोई को। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. Who they think you're different and Oh shit! ये फंस गया। Well done. तालियां होनी चाहिए। अरे एक बार अपने जेब में हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? नहीं। Let's do this. Oh shit! What is that? I need ammo. पर्दे के पीछे बैठी सामल गोरी, आम के मेरे तेरे मन की डोरी, पर सब कहेंगे मर गया माधर चोर लाला। Who are you? Complete the mission. What the fuck? What the fuck was that? Bye.
अरे बचा लो अरे देखिए गाड़ी आ जाओ reloading Where'd you fucking go? Okay. रुक तेरे को बताते तेरे रुका What he's doing? what the fuck Don't fucking run away! okay oh shit not good मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का no nice Look at this dude. No. Oh shit. मैं मरी जाऊंगा भगवान बचा मेरी मम्मी मेरी no don't do it no don't do it Huh?